everybody, welcome back to another vlog. So this video guys, medyo late upload na dyan ni siya. I took this video on December 30 after our Kasaroro Falls nga laag. And first stop is Korean Mart. This is honestly one of my favorite things to do. Mag-stroll lang and check out all the cute and beautiful nga mabaligya in all Korean Marts nga matuan ako. And this time, I ended up buying just one ice cream bun nga porma og fish kay lami po ni siya guys. Wala lang mi nagramin ani nga time cause we had other plan kung asa mi mga on. So, after sa Korean Mart, we headed to Dumaguete Boulevard. Guys, kabi-kabibo diri ani nga time. Dagan kay mga tao naglaag, nag-chill, ug nag-enjoy sa holiday atmosphere. Makalo yan. Ang dula. Nakita gud namo ang Dumaguete vibes in full swing. Naidaghan mga nagbaligya o nagkalanlain nga mga baligya. From street food to toys, accessories, and even mga Christmas decors. Nakatungot jud ko. Bisan walay katol kay ang mga tentasyon guys sa mga palitonon na jud wala og tuo. Busy og medyo chaotic yun ang vibe this time pero lingaw ra pud baya. The energy is infectious. Ang kahayag sa mga tindahan o ang kalipay sa mga tao, ma-feel good nimo nga special ang season. Nag-enjoy ra pud mi maglibot-libot diri guys ug makita nimo nga ang tanan nag-celebrate in their own way. It's a totally different experience compared sa usual nga chill Dumaguete Boulevard nga vibe pero I love it just the same. And of course, dili kompleto ang laag kung walay street food because street food is life jud if makapit mi dinhi. And diri mi sa kilid nag-stop kung upong ko ang style diri nila guys pero nice ra pud baya. Typical nga inato ra pud kaayo ba. And we ordered tempura, squid balls, squid rolls, cheese sticks ug dynamite. Perting daghana jud ni pero kurot ra gihapon ani. Kaon na gud na. Wag yun may tabo nga mag street food mi nga dili mo busog ug maayo. Street food na gani ma-feel gyud nimo nga simple pero special. And we
we are done. So after naman na nga guys, we decided nga malibot sa ilang plaza to check out sa ilang mga Christmas decorations. And look at this guys, very alive ra gyapon ning nga place bisan at this time I think it's already 11 p.m. So yeah, daghan gyapon kayo mga tao and libot-libot sa boulevard. And enjoy ang good gyapon sila guys. Look at that. So amazed ka ba nga alive na alive naman gyapon bisan hapit ng tungang gabi. But yeah, that's it. That's the spirit kung Christmas or holiday season. And this is the plaza guys. So grabe makawaw gyud ka diri dapita. Grabe ka festive and amazing ang decorations gyud diri. Ma-feel nimo nga murag Pasko lang gihapon bisan hapit na ba yung New Year. Again, remember it's December 13 na December 13 in akong give vlog guys. But yeah, nindot kayo maglibot-libot diri, especially kanang padung hapon. Nindot mag libot-libot, picture-picture, especially with your loved ones. Libot na dito may labang. So yeah, that's it for today's vlog you guys. Thank you so much for coming along with us. We really appreciate you for watching my vlog and we really enjoy this time. Thank you so much and don't forget to like, comment and follow me for more. See you on my next vlog. Bye.